Ini besar ni bung tambah. Tamu kai siapa? Emne samo. Popo Mia ke tamu mana bawa mati? Bagalai kai dukan thana thang. Kota dige? Satta sama. Harik nida. Tamu sawi thang. Mutu corona hai kan ni. Hati sama soro koi. Dagi bon thang nai pegen ando. Sai thang. Dagi kai do kai a pen no sai thang. Kota. Kau cakap balik yang ke tini thang nai thaka. Kota zora nak ke? Kalau Haili ya, ke boru tamu toka. Nanti mungkin thani aku saburi ya. Mungkin gen itu nai kita dia mau tamu. Agar rogo ke bom ti rogo bazar rogo thang ke hor. Onek semua payah buat tongom ti hai. Semua kita berai potong kau ke logo nogo payah. Ke tong tapi payah nih. Ke tini dah khana namanya horo no khana. Siapa sahaja. Tamu tangi siapa? Puro las tu manu. Mana ke sabong ka apur saya ni apa? Ke payah nuk khana rok. Hasil ingin saya ni. Ke parak nin parak ke? Puro na. Bumung tamu. Parani bumung. Lengrabari. Lengrabari. Norok cerai rok khorok busuk sa. Norok ni. Ni bumung ke? Umur ke? Ni umur ke? Ni umur. Ni umur. Boyos. Baiserman. Ani bisa berita. Itu pasti nung dan nung nak sabun. Kuota jorau nung kamu. Honi pasta na pungni pasta. Tan poti bo ofro nung boro thana tong mani. Tam bagan. Oh, bagan rana bagi thang puro angke ke nung tamu nuk kabar om. Tuinu kasih kan. Motor pokoknya nunggu tahu nak kan ya, bawa ke putih, kayak bonus saya, buat saya kata. Bin buat ni bung tambah. Jiman tadi. Ketam thangi saga sana. Akan bawa nak kita juga. Erpor bono nuk man per khorok busuk nuk kuthi nuk kan. Bawa sama saya lah, kan salah pun sih sawai. Bana. Khorok busuk kuthi orang nuk man. Angka khorok. Fui lawan nuk khorok. Kasih nuang. Erpor ke? Erpor ni kata. Ke erpor ke bono sawin nuk thang baik nan nuk orang. Angkatan bana. Kan emne kan ni para poro. Hati bari. Hati bari. Orang kan yang boro tong pai. Bising notong. Apa ini fungsi kenapa? Chini orang ni number 1 disabilities ni. Dinas Tripura bana call flyka bor nugui anas harka. Ingkang pai nuk flyka orang kuthi mang kuthi korupsa khaji jakti khai. Kesawi belibriso. Tei korupsa tolau kelajak korupsa bumung tolak kelajan bumung kal dilip deberma bukan bumung. Duku Sondro deberma. Tei korupsa nekai Sambu Kumar deberma. Bukan bumung kai Upendro deberma. Borok kunai buinuk nu samutang sanai rok borok kiri ni besaba. Borok samutang paitani wo Horo paitani wo hor kisa thuka ni hor ni 10 ta rok bajika ojaro borok paitani wo. Subajane oma hake kelangka ojigabo sing nuka biar ni botol tei ojigabo borok ni borong saklom rok puli tongka borok saklom rok lathuine borok no torchai kelai kete buthari kelangka. Oma khoroksan bumung ke bo sademan. Khoroksan bumung kai khajak tongoni khoroksan bumung kai bini bumung kai Sambu Kumar deberma. Umur besung ni ba? Bini 45 rokau. Bini khorok besung noko nokong ni borok rok. Bini nukungo besar khorok besung tong saimia haipun bo ojigabo umur khajak thamani 4-5 bosor kakha. Emne ke bini para pia. Bin para asal bin para ke Khorangi
purbo behla disability nandaro Botamu kayamne? bo nukuni samung khlai te bini nogrogo kamla ba samung khlai se chaw Tai khoroksa ke je tol. khoroksa bin bumung dilip de barma Umor ke? bini 30 okabo ke bo Para bo ma hakino ojikano Lengrabari bo bini para gano no borok para kaisano borok kunino nukung bini nukung samung tang sanai ro ke boka kajak jak. borok khongni kaijak bo kaijak Amo kota jora wong khamu gotona. horni 10টা 10টা jora da. Ke amo o gotona je bahai ke phai kore fungo danu huka na horon nuhur ka borok nemti ma. gotona o je khobor khanamane mutabe ang khanamani ke borok bo je dungmani ke tini fungunugo ang mo tini fungunu phainu phai an khobor Kota jora wa khana kam. ang ukte 7টা fungni 7টা jara Tabuk jorate police rok kono kisu da ba kono kisu dar ka. tapsu jara to police rok to phaika thana rok phaika koi ps te champar ps phaika bor tapuno kuno justification naya kho bor nanai tapsu jara last to tong kho khosai Kini kasa political to borok ni mungsa kurungma to nge borok suda sada borok kahku political kuno asuk involve kuri borok bini kun samung tang saneba epono borong baga beleke khakhamo ese local hisung public hisabai borok no boroni baga justice na yus gam justice je Tako kranin bung kita ma. bitu debarma kami ojikane biddabil Amne ken nang tam. ang tabu বর্তমান সরকার অ্যালায়েন্স পার্টনার I50 তে বিজেপি সরকারনি কাইসা আদং U50 ni ডিভিশন সেক্রেটারি Oh, mohai nu manu ke faste nung dan nu na sabuno. ang nu em kata barana Kota jorau nu ko pasta ro honi pasta na puni pasta. pune pasta Tan poti bo opuro nung boro thana to man. barana thang Tam bagan. labar bagan Rabat bagan rana bagi thang puro ke nung tamunu khobor. thunu ka sika na bodor bo ko no anga tala na ko na ba brok se kuthi gai u bonu sai bi buai sai kata Bin boy ni bung tam. জীবন দেব Tam thang sa sa. সারা বং না দিকে পুকা Ekor bono nung man kor ko khoro pusu no kuthi no. কিন্তু বড় সাউন্ড সাইড লাগে আমি সালে আপনি সবাই বারা থা Khoro pusu kuthi oro no. আং কা খল Pui lawo nung nu khoro. সাইসুং নুয়া Ekor ke তারপর নিয়ে তা ke ekor ke bono sawin no nung thang be ke nan nung oro. ফাঙ্কাতা বানা Emne ke ni para poro. হাতে বাড়ি Eh? হাতে বাড়ি Hati bari. Oro ke ning boro tong khai. দিহিং ন তো Nini busuk umurmu nung oro এক বছর kan nung nini pesa mono da rabat rana ni kin umur ke nini 35 Nini bihing ni jita kami ko phai tong mo bisi bo sarkar এক বছর kamu ijak Saus salah nong tidak bung kai. anak kita saya mak Kita sudah ngokra.
क्या होता है? हाँ, एक्चुअली सुबह हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि 2 डेड बॉडीज़ जो है इधर खड़ंगी चेरा बीओ की ब्रिज पे मिला है। तो हम लोग आके देखा है कि इधर 2 आदमी हैं। एक का नाम दिलीप देवर्मा है, अराउंड 35 ईयर्स एज है, और दूसरे का नाम है शंभू कुमार देवर्मा, अराउंड 47 ईयर्स एज है। तो ये दोनों चाचा भतीजा हैं। तो ऐसे ही सुनने में मिला है कि ये कल सुबह साथ में थोड़ा दारू पी ये इसको छोड़ के और 4 लोग, तो टोटल 5 लोग दारू पी के अराउंड 2 o'clock तक दारू पिया है। उसके बाद इनका अंकल जो है शंभू कुमार, ये खेती काम करने के बाद आके दिलीप को बोला है चलो और मुझे भी दारू पीना है। तो ये लोग आके इधर साथ में दारू पी के ये ब्रिज के पास आए हैं। तो इसके बाद क्या हुआ ये अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में है, पता कर रहे हैं इसके बाद ये क्या कैसा इंसिडेंट हुआ होगा। तो अभी हमने 4 लोगों को डिटेन किया है इस कनेक्शन में, जो इसके साथ दारू पिया था। तो इनको हम पूछताछ करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं पूरा। अभी मेरा फोरेंसिक टीम भी आ रहा है और ये डॉग स्क्वाड भी आ रहा है, फिंगरप्रिंट एनालिसिस भी आ रहा है। तो ये मेनली ऐसा अभी प्रिलिमिनरी में आ रहा है कि ये मेनली कुछ एनिमिटी की वजह से ये मर्डर हुआ होगा। तो इनके आसपास मतलब उनके अंदर ही कुछ फाइट होके ये हुआ होगा। उन दोनों का आसपास फाइट होके, तो ये प्रिलिमिनरी में ऐसे ही मिल रहा है। तो बाहर का कोई नहीं है, और ये 4 लोग जो पिया था ये इनका बीच में ही कुछ हुआ। 4 लोग का हाँ, 4 लोग और ये 2 लोग हेरस में लिए थे। हाँ, तो हम लोग अभी टोटली इसको इंट्रोगेट करना पड़ेगा क्या। जो 4 लोग जो आप इन्वेस्टिगेशन के लिए जो पकड़ा है उसका नाम थोड़ा सा ऐसे थोड़ा अभी रखने से सीक्रेट रखने से ठीक है, बाद में मैं आपको अपडेट कर दूँगा 1-2 घंटे। ये इसको छोड़ के और 4 लोग, तो टोटल 5 लोग दारू पी के अराउंड 2 o'clock तक दारू पिया है। उसके बाद इनका अंकल जो है शंभू कुमार, ये खेती काम करने के बाद आके दिलीप को बोला है चलो और मुझे भी दारू पीना है। तो ये लोग आके इधर साथ में दारू पी के ये ब्रिज के पास आए हैं। तो इसके बाद क्या हुआ ये अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में है, पता कर रहे हैं इसके बाद ये क्या कैसा इंसिडेंट हुआ होगा। तो अभी हमने 4 लोगों को डिटेन किया है इस कनेक्शन में, जो इसके साथ दारू पिया था। तो इनको हम पूछताछ करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं पूरा। अभी मेरा फोरेंसिक टीम भी आ रहा है और ये डॉग स्क्वाड भी आ रहा है, फिंगरप्रिंट एनालिसिस भी आ रहा है। तो ये मेनली ऐसा अभी प्रिलिमिनरी में आ रहा है कि ये मेनली कुछ एनिमिटी की वजह से ये मर्डर हुआ होगा। तो इनके आसपास मतलब उनके अंदर ही कुछ फाइट होके ये हुआ होगा। उन दोनों का आसपास फाइट होके, तो ये प्रिलिमिनरी में ऐसे ही मिल रहा है। तो बाहर का कोई नहीं है, और ये 4 लोग जो पिया था ये इनका बीच में ही कुछ हुआ। 4 लोग का हाँ, 4 लोग और ये 2 लोग हेरस में लिए थे। हाँ, तो हम लोग अभी टोटली इसको इंट्रोगेट करना पड़ेगा क्या। जो 4 लोग जो आप इन्वेस्टिगेशन के लिए जो पकड़ा है उसका नाम थोड़ा सा ऐसे थोड़ा अभी रखने से सीक्रेट रखने से ठीक है, बाद में मैं आपको अपडेट कर दूँगा 1-2 घंटे। चलिए मो जों दिनै फुङाव खबर मोनखा जे बरक खरकसा कोठी माने जुलिजाक ब्रिज इंगा मो खानामा बरेखन जों लगे लगे न पीएस लगे इनफॉर्म खाइमा बरे जों पीएस नि स्टाफ खाइमा बरे जों स्पॉट ऑफ फैका फाइमाने बरे इंगे टे खरकसा न खाजा खरंनि सेम दोनों साइड खरकसा कोठी इंगा माने बरे हिंकेव जगह जों जे नाइनि माने मो कोनो एकटा आबाहे कोनो हामिया अंगरिया कोनो एकटा बरो रक কোনো একটা মার্ডার শিখাই মো কোনো একটা নিয়া ভাই কমিউনাল টাইপ কোনো করে জায়গা মো কোনো একটা বড় রক বাই কোনো একটা লামা রক কোনো একটা থাংপাই খেতেনি কোনো কেবেং মর ফেলাই মাহাই বলাই তকলাই রক নাচিনি সন্দেহ গাই পুলিশ বংনি প্রশাসনিক ভাবে বড় ইনভেস্টিগেশন বড় খাই দङ जों পাবলিক রব जों মনে বাङै जों जता पारे जों इनफरमेशन कालेक्ट खाइ जों जे हामियारनो बनि जे सासनि मानानि ओ जागाव जों हरना बाङै जों निश्चय कम्युनिकेशन खाइनाय आनि बाङै उमनातिये केबो जाहाते जागा Chini bisingo communal abahi negative tawan sugladi mo chung ani nok by just half an kilometer ujaga kuno abahi chung je semanjak chung udani ngor semono je borok Butharjakha rok borok ke just daily day workers si borok kuno abahi ngo ya political by borok kuno involvement korai borok just somoyo bini kheta rok samong rakhayo gai niya kheba kuno ekta pharo rawai bong
Ding aja. Pijak langsung Salah, nong tidak berfungsi. Kita sudah ngobrol.